This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. সিভিক ভলেন্টিয়ারের তৎপরতায় গঙ্গায় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল কিশোর। মগরা থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মিল ফাঁড়ির অধীন শিবপুর রাজারঘাটে সোমবার দুপুরে এক কিশোর গঙ্গায় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পায় সিভিক ভলেন্টিয়ার ও এক স্থানীয় যুবকের তৎপরতায়। জানা যায়, দুপুর প্রায় 1টা নাগাদ 6 বন্ধু মিলে গঙ্গায় স্নান করছিল। তাদের মধ্যে 15 বছর বয়সী অভয় সাহু জলের স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। ঘটনাটি নদী তটে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার পার্থ বিশ্বাসের নজরে পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে স্থানীয়দের সতর্ক করেন। পার্থর ডাকে সাড়া দিয়ে এক স্থানীয় যুবক মোহাম্মদ সামি নদীতে ঝাঁপ দেন এবং অভয়কে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন। এরপর সিভিক ভলেন্টিয়ার পার্থ বিশ্বাস প্রথমে তাকে শুয়ে ফেলে পেটটিতে মুখ টিপে এবং সেখান থেকে জল বের করে এবং স্থানীয় এক চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। পরে তাকে মিল ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুজিত রায় পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ছেলেটির মা কবিতা সাহু ফাঁড়িতে পৌঁছান। তিনি জানান, ছেলে সকাল 11টা নাগাদ পড়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পর থেকে তিনি খোঁজ করতে থাকেন, কিন্তু কোথাও পাননি। মনে হয়েছিল হয়তো গঙ্গায় গিয়েছে। তখনই ফাঁড়ি থেকে ফোন আসে, আপনার ছেলে এখানে আছে। ফাঁড়িতে এসে তিনি পুরো ঘটনা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মিল ফাঁড়ির ইনচার্জ সুজিত রায় কিশোরকে পরিবারের হাতে তুলে দেন। ब्यूरो रिपोर्ट अमर कोलकाता न्यूज। गंगा जी में गया नहाने, पैर कुछल गया, बस डूब रहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर उसको बचाया सर भैया। सिविक पुलिस? हाँ, हाँ, वो बोलो। बचा के लाया है थाना में। कौन बचाया? और भैया सिविल पुलिस वाला भैया हाँ, बचा के लाया थाना में। हाँ। फोन किया, फाड़ी है, हाँ। वो फाड़ी में लाया और उसके बाद हमको फोन किया, हम आए अपना बचाव करने। हम बहुत खोज रहे थे 11 बजे से। 11 बजे से कितना जगह खोजा, सगरो जहाँ दोस्त यार रहता सगरो गया, मगर कहीं नहीं था। लास्ट में मेरा मन मान रहा था वो गंगा जी लगता गया है। मेरा मन स्कूल का बहाना, नहाने का बहाना से गंगा जी गया है। मेरा मन मान रहा था अभी हम गंगा जी जाते हैं खोजने खातिर, मगर देख रहा सर फोन किया जे ये लड़का इस जगह में है, तो हम दौड़ लाए। क्या नाम है लड़का का? अभय साहब। अभय साहब। हाँ, कितना उम्र है? कितना उम्र अभी अल्लाह होगा सर? ये जो आधार कार्ड है तो सर लीजिए। हाँ, पढ़ता है ये? हाँ, कहाँ पे? किसी के स्कूल में बिना घर से कौन सा क्लास में पढ़ता है? 9 में परीक्षा दिया है, अभी 9 का परीक्षा दिया, 9 में पढ़ रहा है। घर से बिना बोले चला आया था नहाने? हाँ, हाँ, बिना बोलले सर, हम बोल रहे हैं बिना बोलले चलाया। माँ को नहीं बोला, इतना ही थी है। माँ के बोलेगा तो ना माँ जानेगा। माँ बोलता है नज्जो। जब मैं सुबह घर में नहा हुआ के पूजा वूजा किया भोले बाबा के, मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करके बोला हम आ रही। हम बोले है कहाँ जा रही, बोला हम आ इधर रही। बोलो। इसलिए सर हम इसका पिताजी क्या करते हैं? फेरी फटारी करते हैं, घुर घुर के क्या नाम है?